Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gidin so kalalema na ditano di mapa magpuda sa giyang kaya mapiakap ko gabi-gabingan. Aya ditano si di mandiscuss na so mga ngaran na giyang kaya program tanong na so mga kukuman o di na usayan si mga kukuman si agama tanong agama Islam ganagiro na giyang ay sa mga studio si sa Jamiatul Waqf al-Islami Ustad Husni Siraj Saifuddin giya so pada mga oras o mga studio si sa Jamiatul Waqf al-Islami Isnin Salasa Arba agugiyang kaya gawi adiamat. Medis kasakarkan sa mepo sa giyang kutua mapuntok bitiara si ko o kita kaperel si ko Islam mga kakwa o mga tao abigin wallah sa kabnar si ko Quran gusto ped mga diskas ro mapuntok iman to naya pendiskas tanong na giyang kaya bitiara sa giyang kaya katepi-tapi giyang kaya din diskasan si ko agama o di na mga kukuman si kuagama na piyakabaad o mga ulama sa muna sa pat kabaadan. Paganero na sa baad na pitira si ko mga simba na langon tanong sa edno miya discuss. Kadua baadan kaya gintasaw no mga ulama tanong na giyang kutua bitira sa kakui sa muna pat na miya discuss tanap no to. Ikatalo agiyang kaya inshallah na discuss na noya. Agian kami pantag si ko bitiara si ko katepi-tapi aku sumanga bida bitiara san lagi duka pakam belagiran sumanga bitiara si ko kapamilya ikapat bitiara si ko agama tano agama Islam isagiang ang betuno mga ulama tano Islamic jurisprudence o di natitano sa basara ba fiqh mga kukuman si ko agama na yang ko to betuan sa jinayat o di na yang ko discuss ko mga punishment matatendu agu di matatendu agu yang ko to kita tunay kambitiara si ko tunay sipat tunay mga tunay kukuman si Islam antunay court si Islam antunay betada ka pungoko magus mga budget abitiara ro na langon ro to kaloy so inshallah nagapay mga matanab no to umiyog so Allah so gyang abitiara sa gyang ay ka pamilya tigin bitera si ko nikah katipi-tapi agu wat talaq agu suka pakambelag so pag ganyan sa inyo si inag yang kai anto ni mana o nikah sa ilenon o mga ulama kagip kulitan sa mepos aso katipi-tapi so basa Arab na adn ang mga tigtano sa gyang basa Ingles sa legal term mga termaya ko siranuto ang mga ulama si sa fiqh din na ulama si ko agama Islam. So kataya so mutuniran sa nikah. Ayaw mutuniran sa nikah nagyang kai atigiran kakui sa munapat o di nakapasada mapapadalam sa giyang kotakya pasaideran so kakapakay pamakain o umani isa so isa ko kya pakatepiran ang gulalan si iku ilayanon o agama Islam. Basta man nagkakira na nikah nagyan ni mutuniran sa nikah. Kakui sa munapat o di nakapasada mapapadalam so kapapamakaya o uman isa si ko kapapakaya kapumakaya uman isa si ko bedin manasub tepi gulalan si ko agama tanu agama Islam inum siya purwa o Islam agyang kaya katepi-tapi ay sabab yan pada pengaloy na nagyang kutua udina anton abis iko kuman balabo sa gyang makangudan anton abis iko kuman o kapagidan wa sa gyang kaya kesueno sabat ko sabagi tira na girlfriend na boyfriend inu kapakaya si Islam na aya mabagaratindig o di na aya ko kuman Islam kay dabon bitiara mga ulama aya ko kuman sayaw Islam na haram gyang tigtan wa kapamagi kapapagi denwa na haram isa sapar amaylo tayo sapar si ko agama Islam mala akadusta si ko Allah subhanahu wa ta'ala Antoni dalil tigwallah sa Quran wala taqrabuz zina nagudika no pemakarani si iku kasina
di kanu pemakarani awa pamakay pimba sa wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran na di kanu psina di kanu kepadalem ko kasina na mapakaya dia midalil ko kakisasaparan sa iko kapupagi denwa gina ni dalil sa kahaharamian ingay no to di kanu pemakarani na subasa aka pamakarani na ayam ya karaniran ya kepakaya makarani so tau si ko maaden ko mama agububay so kapakap siniran nanggulalan si ko kapagi denwa o pamakada sira mapagi denwa nas kama manatsungo sa bubay di nga kataw nga di lumialis o di mambu na so bubay na sa mong si ko mama adi malak so mama o anto na itinanu agi nga bubay di aya sa bapakapaka punggulalan sa kasina kapakap siniran kapsusala kawiran sa ginawa na nanggulalan sang ginawa siran nagyuti ko pa kay amaka ngulula siran sa kasina na yala mga basa wallah wala taqrabuz zina nagudika pumakarani mana na ayamnya karaniran ya kepas yung bula makarani so tau si ko kasina nagyang kaya kapagiden wa so ad na mas maliwanag sa nadalil anto na dalil na mas maliwanag ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adaman mama agububay miya single sira na bayiran di katlo so satan so waya sebutan roon na malakadustaan kada begal baka setan abadi malakadustaan si ko gama so di ka pakay so man so dalina usabad ko sa bagya tige na ari ustad anak naman ari makilala anakan naman ito makikilala wanto ni paparanganin para tiya kasa di gamaratiya na sumama na dinir kadun pikilay so karataan yan o dilangon no kamapianin ni kapikilay skamambu buboy skamambu abubay na didinde maparubaya pikilay nga ko mama na beso mga paparangain kamarata langon no mapianay ng pikilay ngay kagud kanyan dinde maparoko bubay uban yan ng pikilay saka mo tumambu sumaba di maparubay niya ng pikilay so paparangain ni na marata kau pikilay niya nun na siguradudun kapakaya magud cuman sana disiran di maad nagyang kota kapagidan wa so gitu si Islam na haram oto ginan diro ito na kilalaan na di nga kikilala ka pamrakanan ginan na tigo basara ba mubarrirat pupangilay ka sa kapakay o di kapakay tiga ustad katutok sa manakan na kapakay barat yan nagibuha kawingar kami kapakay di kan diimbitire ke single kami si Sheikh Ustad Dr. Saad Al-Khathlan na epiturian Saad Al-Thathri isa ko advisor agyang kaya mga king sa Saudi Arabia gu petsi ko mga laulama si sa Saudi na epiturian na di panaya kapakay kagya kana ba mano to na ba kanu miya engage diga nga ba sa English na ba miya halal sa umanisa ko isa sukap ke singliran di kaded no to guti gi Sheikh ako pa kaya gitu na ay kasabo pampansa aya katawing kaw nagyang kaya di nga dimbitira na mapya yang nga di pagistorya na mapya nakaubos kaya pikilinir ka na sumapya nakaibos ka makatipi ka no na anapakaagman yan as paparangayan marata so gitu tigi Sheikh so di keparo so anto ni bulong siya siko tuban o satan o di na baya ginawa niyan babaya so ginawa niyan na kapangaro masalag dagyang kaya pendiskas na tigwala sa Quran apa pa kaya nga katapi-tapi fanqihu ma tabalakum minan nisa pangaro makanu si ko mga pipiya ko mga bubayr kanu sa 2 kataw 3 kataw 4 kataw gidalil sa kan dua apa kaperanganan 3 apa kaperanganan 4 apa kaperanganan fa in khiftum alla ta'dilu na may kabanyu kelkan adika no makapaginuntulan si ko gusto kenapa si ko bubaya si ko gusto fawahidatan na pilihan yun na isa-isa ay bu pangarumanin no isa-isa amay kadika no makapaginuntulan sa gusto na padika no pangaruma sa madakal ay bu pangarumanin na isa-isa tigos na to ni dalila ay pitiro ka na gusto tigwallah sa Quran na lan ta'dilu walau harastum tigwallah subhanahu wa ta'ala di ka no din makapaginuntulan walau harastum ape kapana benar-benar yu sa kapakapaginuntulan yun isip tafsir sa mga ulama sa tafsir naginan sububaya umama si kumakaruman yan kadidin sumala na aden
adun na pagkabubayan yan si kumakaromanin o bupati karoma lagi dutos ka ama ina aso mga wata akas langon share kadempuun na minsan pa nagyuto na adun dun ami bibida o mga wata ka sa lagid o miya panutul si ko Nabila Yusuf alaihi salatu wassalam apakalalabi niya maiyan sabab sa matutaro o di nakataon niya maiyan na kinabisi ko kedeto kinabisi ko riyan to nagyuto kaya sababan sa miya pakalabi o ama o Yusuf alaihi salatu wassalam. Nang ito mga nabi. Nati ayapan kayo nabi na ya di niya mapakalabi suisa ko karoman yan o di na mapakalabi niyan suisa ko mga watayan. Kung babaya, ang nabasi ko gusto kasi gusto na kailangan din na makapaginuntulan. Nabamambuhay sabutan siya sa kanduwe-duwe na paginuntulan sa magatos ng ibu siya na suisa mamuna magatos ng ibu yung bagay niya nun ko man sa ulan o di na sang ibu man nagawisi ko isa na sang ibu di kadipin di uto ko kailangan nila na gusto adat yan. Kadi makapalagit so subasa wagama basa o basa Arab na pimbasa niya nun na kanaba musawi kapakap lagi kaya pimbasa na kapaginuntulan siya basa amrano tigta na adl naman na adl na si idipindi siya kailangan baratin nagyang ayawata na ayagatasyan na ayar gayan na uman sa ulan na yapkar ganun na sugatas bunap kiraw siya sobra 3,000 sobra 2,000 barat ko saulan na daya periaman na sobra 1,000 sama no to na 3,000 si sobra 3,000 pamanik 4,000 si ko sa saulan o wata na so wata ka sa elementary asomia butan na buta man napkibigay ka na solo to iya so karata siya robu baka bakalangan no saulan na may binibigay ko na 1,000 mano to na da kapag inuntulan na ba kagyuti kapag inuntulan ka so wata ka nakibigay na so kailangan lain mo to sumakaromaya kapag inuntulan na so kailangan o mga buboy barate na si muna sa walay na gusto niya na mas malakagi si muna sa walay na mga wata yan na si muri sa walay daw wata na sabu sa kailangan yan eon kibigay ko kalaman panaadat kana basa din sa bayabay o bubay na kibigay dipindi to si ko adatiran so gititika no kana ba muno puno aba so taon na di mapaginuntulan sa ba paginuntulan nga si kuduma dito kagi nga bubay muna sa wala nagapap ko ubay niyan na manok nagyamuri sa wala na ayap ko ubayaan niyan na tambet na nati pa man so tambet na ko ubay ni napagutan ako na manok so dito mapaginuntulan mambugyang manok na tayo na mano napagutan na ka sa bakas pagutan na ka sa tambet di bakwit ka na sukubay ni nabu pumakasen sa panganungkan na dinan sa paginuntulan kag Yesus Islam na adl kapaginuntulan kana ba musawa tasawi kapakap lagi dakiran kadito kugo o mama ubanin to manggulaw la kasububayo man isa nang bida-bida ato na dalil sa Quran ti wallah sa Quran wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum bitur wallah pakapangaruman niyo sumangung udah pederkano aku sumanga saleh si mangorip niyo mga mama agu mga babay mga dalil sa hadis na madakal kata Swiss adina lain nun tigin na ya ma'syara syabab hey mga ngunguda His kanu mga ngunguda manis tatamin kumul baagi wa satu Rasulullah satawa pa kagagar kanu sa betang o di na mga gusto na ba betang mga betang agus mga gusto o bubay mama faliyatazawwaj na pangaroma ka hey kanu mga ngunguda na sa pa kagagar kanu ti Rasulullah sa gusto na pangaroma fa innahu aghaddu lil basar kagi mata nagyuti pa kasyap si ko pangilaylayan di ka mga pangispat tagu pakasiap si kopya malungan o tao di mga punggalabag sa paparangayan na sekreto yung absuno mga nguda bagot tao udi na ba panmiraw siya makasina wa man lam yastati fa alayhi bisawm na ubadi pa kagagaso tao sa kapakapangaro mga kugasto na aya wajib berkanian aya patutar kanian na badin pumuasa ubab tiba na ubaya ginawa niyan fa inalahu wija kagi mapapadalam roso pangalang si iko di niya nga panggalbak sa malata. Tigo Rasulullah SAW pangaruma kanu sa adna gagawin niya nagusalibataan kagyamataan na sa kantigo Nabi SAW na ipagandagakan sa kanu si ko mga pagtasalungan na mori na gitu isa ungangan si ko kapakandagla si ko moriataw. Yung pakachumang ulama sa kapapakayagyan kaya katipi-tapi. Ato na yung na mapapadalam siya. Pagampagan na yung na mapapadalam siya miya lisagyang kaya kitab na suka siya pa utaw si kopya malungan yan. Kasi so manusia tigwala tingang yakirig sa kitab na suwala na inad niya si ko manusia sububaya na
Sa gitu mamui pia kainin mamuso ka tepi-tapi kaan paniagyang koto mapapadal mo na bubaya agumada so kapanggita-gita iyan sa giyang kota bubaya mapapadal mo. Ba't panawang na mapapadal mo sa giyang katepi-tapi na so ka kuwa sa giyang koto katatak na agu ka pakakwas na dayo bulayo ka agu so ka kuwa si kod kadedek agu katatak na si ko ka pagingid ka pamilya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakumul mawaddata wa rahmah. Jadi wallah apa ca mga tanda ukadnan mga tanda iyan mana so Allah na mataan na inadnin so mga karumaniya pun si kumaginawan niyo litaskunu kaang kanoron makatekna agu mapadalam si kundulo na niyo so bebaya dikangginawa agu so gagaw si kumanisa. Ba't po naman na mapapadalam sa giyang kayakap? Kapangaroman na kasya si iko bangsa o katutungan na ya agu di kaputol o di katutungan na ya kagiyami ka di tetepi-tepi so pamilya na di makapamagilota so kadikang giginaway. So kita terus ka mga kaadno mga tao sa dunia ko pa mga madaso di tepi-tepi na to na kakadno mga manusia arubub kisabab si iko sama saya si iko ilenu Islam. Persiapan na nagyang kotwa kapkede o paparangay na marata asik rito na ayap kisambi nagyang koto halal adin yan yung di kang galbakagu kapkede o gyang mga kang ginawa ikon na mapakadap na nga may kapangaro masuto na bapanububunog siya kaduay ka katlo may ka din yung keempanan so paganay din yan katarotapan so kailangan umuna sa walay. So mga kukuman pad kumakukuman akatipi-tapi kukuman o katipi-tapi ako kapakapamili sa karoma. Pag si saya na mialoy saya bidi-bidi so kukuman si kumama ko kapapangaroma. Siya na inaloy niya natlotlo tigin siya paganero na paliugat si kumama amay ko ikil kaya na ginawa niya nakapadalom yan si kukasina. Ikil kaya na ginawa niyan si kapal sa kasina na wajibaya mangaroma agu keguganyan mambuso gusto si mga pamilya niya no barato mapangaroma na sama no to soras to na wajib mga pangaromas kanyan paliugat din na mga pangaromas kanyan kaan masyapi na ginawa niyan agu kang gusto niyan so salakon amay kabunyan di keguga nagyuta mi ali Rasulullah ya paliugat to na mamuwasas kanyan kaan kebubasyag koto bubayayan anku basyag yang kota bubaya nagumasyap yan ginawa niyan si kukalanggalbak sa marata. Ikaduin na lunin si nasunat si kumama kagyan bidi-bidi subtad ba pamakagi nga mama na ayabetadian na adna bubaya yan agu adna kegaganyan sa kapakang gusto niyan ugi nakanaba niyan ikal kaginawa niyan ubumakasi nakakanaba nabatataba na ububaya ginawa niyan na adna bubayayan ugi nakanaba niyan tataba na ka mana nakanaba manunubra yung kuta bubayayan ka manubra ng bulya paliugat na okunaba na masoso na tumbid na kapangaroman yan so man so tawa aya betadien nakanaba niyang kailangan so kapangaroma ka pamana kukurang so kapakapangaroman niyan kaya baratian na daaban niyang bubaya o di na miyakatwa so idid o di na kanaba paliugaton makapangaroma nagukunabo man masosonat kagi amay ka ba makapangaroma na din mo mamibigay sukab na robubay na kedusa man skanya na di mapiya mama ubaya mga roma kagi debu bubayan na din mo kasiap sukaroman yan si iko kapakakikinanglan man bubay si iko katepi-tapi na adna masa haram ubo mga roma hindi masa haram sumama ubo mga roma haram sumama mga roma may kaya betadia na deki gegenyen sa kapangaroma deki gegenyen sa gusto ko karoma gu giyang kotwa tao na deden mapapadalamun bubaya kagiya kadaan sa bubaya kana keto na de bubaya yan pama na gitu tao na haramun ubas kanyan mga roma. So kapamili sa karoma na kate suti na sunat aya pengarumaan umama na adna agaman yan aguso sisiyapan niya na ginawa niyan kagi nantingin ni pakasal
agu so mapia agu ana bangsanya nagu so mataid kagia ti guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ngaroma pengaroma ku bebei napat so tamokian so bangsanian so kataidian so agamanian fadfar bidatid din aya pilih yang katigen na so ana agamanya pamana baya maka perengarengan adna kataidian na matamokian mana nana so ana agamanian na kanabatan to matay di ka na mas matay do na man maleta mo kakapaya po beripan o di na kena beberapa bangsa ka matenga su bangsa ni udi ada bangsa na may tuy bangsa kay da gato nata bada bangsa ni na makapsu sa milikaw na gusto adin agamanian na tigu Rasulullah aya pilih ka na so agamanian ka makarundeng ka ay inilah tunu Rasulullah na kaburing na lima nga mana makarundeng ka siko kaya pilih ka siko kuna ba mapapadala so anagaman ugid na sama sa tanong ya Allahu alam ko ileta noruna ka ato nga sa maleta mo patamo nga sa anata mo kiyan anarkiyan miya kaswa matay na adem panaagaman yan nagyuti pilihan ka umyugsuallah nagyuti mapir ka ginani wasiatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padiyan pan Nabi pada ipaguman karo mati guna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwazul walud pamangaroma kanu sa adna gegunian agu besalibatan gitu. Bagaimana? Antu ni ap ketok kawiron sa salibatan ap ke limang ulama ap ketok kawiron sa salibatan na so pamilya na salibatan siran so bebuyan so inayan so maang pagarinian so mana salibatan na gitu sa te piliyong kagi so Rasulullah sallam na inaloy niya na ipagandagyan sa mga pagtaw pagandagyan sa pagtaw niyan si mga pagtaw si salungan amori inaloy niya siya pan so Rasulullah sallam bituloy na pangaruman niya pa na bagwata mana na nababituanan kana babalo ay mapya pangaruman umama na so bituanan Haya pitiru Rasulullah miya kaysa na so sahabi na ngarumas kaniya na miya kaumasiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na milinin siku ditar ni na dataruba na mili dekataw na pirpium mabubay kay giya sububay na kapakaya mamirpium na adbud na pirpiumiran mapapantokiran na pakisun malaybaw na ba malaybaw kasi pun malaybaw na mialoy sa hadis sa tigu Rasulullah asaw bubay adi mamirpium sa malaybaw na mabaw umama na lagi do pisinaan sa kanyan sa kadustaan nagyang kota pinggalabaken. Nabalagi do mamaya sunaw na sa kalayan ibaw nagyutoy ka susunod yan. Sumara ka mga bubay na anapirpimiran na budum mayto kasirang bipo pakaboro. Nagyang kota sahabi na mini dekat siku bangalay nagyang kota pirpimi bubay na so pirpimi bubay na pare pirpimi bubay di ka pakaboro sa mama. So pirpimi amam anar ko to mama di mamuka pakayo sa bubay kami alo sa hadis al pimurkaan wallah subsuan yan sumama pimurkaan wallah so bubay absuan yan sumama gu pimurkaan o wallah so tigo nabi so mama absuan yan sumubay. So haram ubah suluta o manisa so ino tabo no bayunisik sa giyang utapu tiga basa niya bagu upama ka para buku mama na para buku mama para ko bubay na para buku bubay di ka pa ba wana ka pakasulta giyang ko haris na laman ito lagi aso mama na inusarin so perfume agyang ko to bubay na minisagdo to minibino to bubay minibino to Nabi sallallahu alaihi wasallam so inisin to na yan nagito ang mirati na ya Rasulullah na miya ka pangaruma ko nati na ragsa pitiriya na miya pangaroma sa dito bituan na balo benda bituan nagumini raw Rasulullah giyang hadis sa kalusya fahal bikran babuya piyang arumang ka na bagwa tao tula'ibuha wa tula'ibuka adi kanu di makasili atik tano sa basamran inang tabu man o bagyang go tabagwa tao bituan uli na balo na adn amapya amapapadalamun adi so kapilian yang siko bagwa tao na ito maniliwan to. So mga kukuman na mapapadalam sa yapad abitira si iko kapangarumago sa mga paparangayan nun si iko kapunuksam utaw. Tunik khitbah kapanuksam tigtanong gitu so idharu ragbag yang uta kipi ka pakaryaga si iko bubaya si iko kapangaruma si iya ko bubay a pangarumaan sa pikito kon si iko walinya. Kata sumako man mapapadalam siya haram panuksaman o muslim so kaya tutok saman o pagarinian managyan ko to miyasembeg mana pakananayaw na pakananayaw na matatalik tigtano makatatalik
Upama ada sembeg yang kotor yang pengamungan lagi tiliwanu kapa manuk sama kauman uba man uba mia kia panuk sama na mia sembeg na pun mia sembeg na haram uba ka panuk sami gudi kepakai uba ngapan pakai lata apa maka disiram pakai terus na sekai pengaroma kageti Nabi sallallahu alaihi wasallam ba panuk sami masuk katotok sama no pagarinian tamansa maka pangaroma so pengaroma udina dinian pangaromaan na ukabu panuk sami. Ika dua pedamang ako kuman sa giyang kaya kapanuksam na haram o ba terwa utaw pengaroma angkos ka agyang kutap turuan kao na mu'tada mana mu'tada na kaiidan malagi do ide si kukam belag anta ka ide si kuka kapapatay haram o ba panok sami subebay mata tagu sa ide bain ide kaidaan sa natuba kaya pakam belagi dan akrumai antawa aka kaya patay o karumanina haram ube terwaun natuba pengaroma anakan saka diga pakai ayo sto kepakai na ta'rid o ya ta'rid na ilat mana na gumiro ta anak kebar kanu maling udina tika dimi dim bebenu gamang udami sakabelingan yan mangailat uba diri sua piki pengaroma Amerika so mana ya udina pengaroma akan ska udina nganing sana pekebeles soka pangaroma na haram ubo tu dinggulo tau haram madudusa so diru dinggulo lah isa sa parsi quiz lah Percayapan kokoman na sultaw i-kaysen sa giyang kaya pengaroma barat yan na giyang pengaroma na miyang ingisa giyang pengaroma na ino lagi dia ska kaysen nga niya ito ni kong giya na wajib amater ukaun sudah patap terunun wajib amater ukaun sudah patap terunun mapia marata di kepabawang pagmagu kena berpekasulut si kukapa magenta gupun giyang koto mama na kaysen sekanian na ini seun sububay na tinadid na banyang paawing orienyan na mimbuta aden paawingyan na yakokumansan o Islam na uso mama amya nga Roma na aden amya tonian ko karoman niya miya pangaromanin paawing apyag mauno kaysen na sumini betang agyang koto mama na keskat sa giyang kota miyag mo upama ka na syari Islami na keskat Mga saris namin na kaskatsagyan ko tamang pegmayin so pawing agyan ko tuwa. Bubay, malagi duso amayan, wata yan tonganan yan apian tawana. Ke wajib akabe dan yan agyan ko tuwa. Mahram agyan ko tamang basta mikim belagun. Kagya sa oras ito na pun marembeng o mama. So bubay, na miya pasad. Da ba kapakandud sa tamok. Da kapakandud sa tamok. Kamya, miya pamakain yan sububay na. Ang ito ni miya so uta betang yan sa agyan ko tuwa oras ni akal sekalian busna sakia sabapan saki akalian saki seunun saki akalian udina megmaun na kendudanian si kusari Islamia na kendudanian itu na keskatan si komini betangian sa kebedania kito sa utang utwa makanggulan si kusari Islamia so gitu banyu kepahagiran na minisir ka giro kadiku katawan ubadiga pakaraw terus akwan tiga pangisen kasaped ubadiga pemberak na tiga pangisen kasaped ka diku sto kabayaw ba may nasakan ni masakat sikup Korea masa. Percayapan natigyan na padama ko kumana sutigyan so kapakapanoksam sutigyan so kapakapanoksam na matagbed na yang kapesada. Nagu kena bayni ka pangaruma so sama no tutigyan na malalambeden akababeloy umam mabubay si iku isa akan nabesiran mahrama akan nabesiran miyaka tepi gu biya kaysa natira na sukon sukaro mga na di kun kebetun sa mahram na di riba tutu akatero kagya ana bayamana muno po na mahram na ba miya haram raka di kaayamana kepakay na ayamana mahram na pagadatan kalagi da haram al-makki ay haram al-makki na ba haram mahaharam Makkah di ka haram pagadatan haram so kapamunurun haram so udina sum sukaromana mahram kana na bayamana to na mahram di ka pakaba sukaromana dibtun sa mahram di ka kebtun sa mahram na bayamana to na miya haram ka mana mahram ka na no to ba
kapagaedatan nababugyuti man ang mahram kagira kawan na ino tira naman takallama fi ghairi fannihi atal ajaib so di bicara si kuda banian non field na banian derpa na banian kapasangan na sigurado udina di sumala makataling umaskan yan sa pakamamsa pedian siapan na antonay kukuman o kailaya o mama si iku pengaruman yan dataro ad na miel pasak no miyaw na ro mialo itano ay pengaroma o mama ku bebay na pat sumiyatan miya kay sa nagalo ni Rasulullah na ada do na si umapda hadis to naging tapat paganero na so ipengaroma mama ku bebay na agi ad na pirakyan na bumarata mga aroma sa da pirakyan gina pwede si pengaromaon ana bangs malay bangsa kay dekato na beda bangsa malay bangsa ikatlo na sukatay diyan ikapat na suagaman yan no makam bulang-bulang yan ay piliin utaw na so agaman yan ipili ka ko bubay ay naliw Rasulullah na so dudun so gagaw gagaw niyan manan niya na mapadal mo so gagaw kaya siyempre maatapisiran na udah gagaw niya na siya ni muno-muno din ang anisan ikadua na salibataan sa giyang kota mialoy sa hadis ikatlo apa dipili ka sigo pengaruman ka na salibat ikatlo ay pili ka na so bagwata pengarumaan kaska pengaruma sama to namin beloy ipili ka ko bubay na walo timan na umate mo ko na lang alhamdulillah o manubadina pinaka importante kailangan na mapangarumang ka na so dudun so agaman yan so ay mamupakisons kaabubay anto na ipili ka ko pengarumar ka pagyugan ka ska awali ska mabubuloy garden o wata malagi dua manta kaya walin yan na so pagarin yan bapa yan so mga mabubuloy awali na anto na ipili yung mambuku pa kapanikar-kano sa walay pengaruma na dua inaloy wagamatan wagamastam si kutan udah no ngayon yan si alo ya antono to gitu so dudun so paparangan amapya agu aden ogu no to ba paparangan na mapya agu so agaman yan paparangan na mapya nabubu agama bu paparangan na mapya wina agama nuto katimbelian kau titu dudun so agama na pasibula dudun so paparangan na mapya wina sebab sa importante paparangan na mapya na bapya benda kailangan na tututub na nakikimun na betuniram sa maulana na amay ka maratay paparangay na di ay pili ka na ad na agaman yan gu ikadua na mapiyay paparangay kaul tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam uding kaya tarima na pakapaniga lagi dia ada sabab pamabagre dingon diterima takum fitnatum fil ardi fasada na mapadalam si Nabi sallallahu alaihi wasallam si kulupaso kabinasaan di natiktan no samrana kaya bagakan ka sali kagi adem mana hakupakain ni na di nga pakain na gitu sabab na kile buka na mga reason man kami ka reasonable so sabo pa dingo terima na gitu liwan man to so antoni ko kuman akailea o mama ko pengaruman yan man ara da sutigen so ta kebayan yan manoksam subebay na miya pakay rakanyan saura so to akailayan yan si ko mambusko normal kailay kena bay manoto na bapungulolo sabad ko sa bagiso kakasubrasi ko adat aya pagilen ka ko bubay barato pagilen ka so pengaruman ka na so para siyan so pala diyan na gusto kada may gusto palon yan miya si Sheikh Al-Albani na piturin na sumawadi ulo dosop keabdas na kapakayap kile ugi na siya inaloy na so para so pala dalima gusto palo so ain yan Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam miya kaysa na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya kaumaun tigo Suhail miya kauma siguro Rasulullah Abu Bakar tinay Rasulullah miya kataling umakor ka tigin ka imbagi akar kaginawa kan mana iptawa kimi na ginawa niyan mana munad niya sa munad nap keto na mga bubay sabab kukap kabubaya iran si iko mama magagama na ipengurawiran na ginawaran nagu kena baya mana ini na ba ini panguraw bubay si kum ini panguraw o bubay ginawa niyan si iko mama na baya maano to na kebagakan yan sali iso mama di yung bagyo kadi kena butob na ragyang ko tadi tiruno mga pada kemur kang akon basta ko na panguraw bubay ginawa niyan rame kadi nga tariman di YouTube na
kapamara ko to kate asu nabi sallallahu alaihi wasallam asu nabi na adnam ya khomo na bubay agu madak lamasa suma bubay na pa ko masiko rasulullah ba nilaw na taw na bembelaw na taw na karoma nabi na suma bubay na ipunira na ginawa na si ko nabi ladya masatan mata na keto na mga lima ipanguroro no bubay ginawa niya na laid mo so nabi sallallahu alaihi wasallam na ini panguraw niya na ginawa niya si ko rasulullah na fasa'ada nadhara ilaiha na inilay niya ini punin sa bubay na piyaka bubay na inilay niya sa giyang bubay na miyang lang mana niya na dinian kebayan na sa orasan na namiyalo sa hadis ya kagi din sa sumbatan sa orasan na adna mama adudu mamusa masgita na tigyan na ya Rasulullah kasi patanin sa Rasulullah di kebayan Rasulullah ya Rasulullah pigi pangaruma nakarang na tina na kibutang ka tigyan na ada dati na kipta na tina beling ibuti na gyang tinampi na ti Rasulullah to ni kidi sa tinampi kaya ti bagay na dati tinampi ka na udi ngom man ni bagay na to ni mini betang ka dati gin pangili ka tigin walau bapiapan putaw bun ami betang ka mi ali ito man mi ubano tina dunia Rasulullah ba mi to nakibtakan ti gib na lilumangap da mga wala matigiran kena bemuno punui kailangan na mapapadala marka akawiyagan si kuka pengaruman ka kakupakaya yung takatir wallah si sa Quran na amay ka mga rumaso tao mga pangarumaso tao na mulin wallah kawasa hindi nga to sa nang talapiat yan na kagi ko nanti uras ti Rasulullah daya Rasulullah ti nami memores kaso to na matisir ka ti nami memores sa Bakara gitu kalabihan ng Bakara amin ni betang yung koto mamati na memores sa suratul Bakara na ti na natuba yang ngaw nini betang suki memores na sa suratul Baqarah pangduno ka nagi timya boleh betang ngo gyang koto mama sumbat tagi nga hadis kay desa gyang yang buti nang nakitab horini na pitero naging akhir sa kitab bumiyakay sa Rasulullah na ad amya kaumaun mama na pitero yano na pengarumas kanen si kumanga ansar mga tawat sa Madinah tigo gyang koto Ratigu Rasulullah amile ngagi pengaruman ka tigina de bukan mele dang mele tigina tigu Rasulullah sungo na kinele nga tigin ka mata na tingin yung mga ansar na sisi pa na bisa katawang kira na kena dikapakadi nga kabubayan so gitu kailangan din na mele nga so pengaruman ka ikadua na mialip sa hadis sa tigu Rasulullah sigu Jabir apitero Rasulullah ame ka pengutubaan winya penoksam suisar kanu pengaruma na pana pa may kabon yang kailayan yang kububay agyang utaka pagilan yun na pakatalo sa kapangarumaan yan na faliafal na pangagalbagan yan na titiro Jabir kagiti yung pangarumaan na kansubi na piyana benda rang kailangan nun di paano di ko tingin dito po ka napsurung na kan agyang kaya pangarumaan na kan taman sa agi ako may layakan na sumiyong na ginawa kan mamatik na sa mga manguda sumiyong saya ayugin kububay niya sa giyang kotaboy fatazawwajtuha na piyangaruma kan tigyu Jabir sahabi mana sa oraso to pura pengaruma kan kepakai pigilan ka sububay kaya pakasal ino tumaptiro kepakai kagi aya pakasal ay bubetad u Islam si ku Islam na di kepakai ube so mama na ben yang pigilaya sububay saya pigilaya anu na bubayas di kepakai ko bubay ube yang pigilaya so mama sabaya sa bapa pigilaya anu na hanum kepukaw bay aginawan yan isa sa para si ku Islam man aya cakora na ini sigu Allah so mga mama ay bebeira na mata apangilailan niran si ko mga bubay so pun mama sama na to ka so musuh bubay na sa kamo to pitero wallah adik ibu beira na pangilailan niran wa pagiliran si ko mga mama so ay pakasal na haram bu pagilya mama sububay na sa kamo to sububay ubay na pagilya so mama Nagyamya kay sana so Ali na magdaw di pribato sa tana so Ali na magkukuda si kukuda Rasulullah na namya ko mako Rasulullah abu baya ditakatan to yang ini nun nakiatan tangan Ali na ini ano to ba ini PCO Rasulullah mapangilailan napituro nagyang ko takaturuyan na wala kal ula ayabu ak pa kay na makay sa ngamaylen na kanabi mo na tamakay sa mga natin tangan kad agiti dilil sa kanabot tintangan maylen nga namya pasad ay kilalaan ka na mga asbo ba kaya ding ilangon bagyung tapin tangan ka na inililingad nga giti ka kaya bagay ako sa lauda para kay liya kanon aguri ba tagi ang utap kendeuk ko mga tawa
Naki pagani na kepakai ikadua na makruh ikadua na haram ikatlo na haram pagani ben na mailingan lakuan kau ni ikadua na haram na bednutuan agu na bang tenting isa lagi dagi yang kotam yang gulula so Rasulullah na pamakakaangas na mangangas so Ali ko Rasulullah si waku kuderan na melay o Ali agi yang kaya bube mi ko Rasulullah nangin nun na malon bang itu tigiran na kesempatan yan na agi o melay Rasulullah ini pisay niyan o din na ini siapa nga ni na matawaro Ali unin ni kibay ni na para so Ali kaan yan di kilagi yang kutabubay agi kesempatan Rasulullah kailay niyan nun ada taro ad na bayo na ginama na giutui kini pisay na saka kini isagin ko ulura Ali radhiyallahu anhu so gina ni sabab dalil sa akan na bangap tuntungin na pagilelay na ka sagi mambuis isa sebutan saya naska bubay na yapa to terka na wana pagilay ka na pikilay kaon ka di ko pikilay na resultan niya na may kami pangarumakan ni nasala ka sa gilay ni ka ko nganin sana makatoko ka na miya tupi ka na mapita na bingibulag ka ni na miya nga sabad ko sa bagi di ko kutong pikilay ka di ni barama di tatando di mambuus ka mama aaya bu kaya halal akailay ang kakububay na kaya pengaruma ka titu pengaruma ka udi ka pengaruma na kaya haramang ka ko kapagilay ang kakububay ska mambububay na miya pakir ka mailay ka o mama gagi swagama na pipero niya na mailay ka niyan ka o pamaka dito manggulo na sumama na mailay niya kaya pengaruma niya na nabubus matay ka ngani sa lako man na mga pawing na bay ni malubut sububay mapangaruma na may sumunti yan so gitu ay patut na sububay na pikili ko pengarumon katay may kaysa na so sa pensumukira na pitiro Rasulullah kanya na ilang atiin ni pengaruman ka kakapakaya kasabapanuto sa kapirmaminti o dinyo di kapakatitapi o kapirmaminti o kapakatitapi gitu sa ako ngangan si ko kapag mamako pengaruman yan kaya dalil mambuto sa tigo mga ulama sa aya sububay na dakilero kagila mga dakilero kung pamanap kilero na inun yan man kailangan na maile inun yan man kailangan maile so gitu ipindalilo po mga ulama sa kailangan na makapipilis so tao ago ka nabubugi mata niya nga girawam na sa mata na ed pakafit na matay di mata na makambut na nabubus matay na napakafit na bumilagoy ko fit na fit na manasingwan niya so gitu menit tanu asumi pipilis pa na ukugani na sa panginyam na mata niya na marantam titanong sa basa iman to na isa penuto ka mapya abang mo imane na pukuna ka ni terwa papit na sumataw na tigin na kung chupilis ka na baka no tupitiru ay di ka ni teru na pangiling sa ukit adi ka pakafit na umatang ka kaaya korek ama bagda tindig na kanabapaliw gat so kapilis o bubay ugad na opa mga kapilis na isa pa nga mapya so mga surot o katipi-tapi kaya malumyasip kaging oras mga surot ta katipi-tapi ay syarata ka pa katipi na kailangan naman tundi pengaruma no pengaruma wala na sumama na tanun ni pengaruma niya kung mga bubay pambabamagariari sumambuso loks na matandu yan nanti pa kamungorkan yan kao di matandu na miya binasa kati may nasala ka ti bud miya pangarang sumya para sa din yang katawan ikadua na kasuswat o pengarumaan agus o pengaruma Tigun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kepakaya piki pangaruma sububay taman sa di kepakaya piki pangaruma subitwanan taman sa dinyan isugu udinaya penubabalu na dinyan misugu agu di kepakaya pangarumaan sububay ada makayu di kepakaya haram uba kok makoreka tindig uba piki pangaruman ka sububay adi makaayon di makaayon na makaayon sabab ya bu apa miya tegel ugi na kailangan din na makaayon na miya gidaway udi na di sumangka kapun sumangka saka pangarumaon na di kepakay bang api pangaruman si kumabagra katuru mga ulama saka mo to sumama at di kepakay tegelan sububay na saka mo to su pangaruman na di kepakay at tegelan na tiga ustad di mana problema na sububay man to na di kanya nga papagidan na sa yan ni pumili sa kabayan niya na matulika so tao na kana bumumbuya maanaw to naska ama na baka kaya di isa power si ikwata ka di mambuus ka na may lingagi ang kaninitiro ng piki pengarumas kanya no na ilang ano mapya na yugi nga o marata kau di na kepakakabinasan ska di na miya taban sa kanya no bubaya iyan sa giyang kaya mama na kailan na kabunag yang mama na dekataman ng kira nga kapaban kabinasa giyang kaya warisan na kanati api mamu magagutan na di nga mamupiki pengarumano kag yuto na power ka mamuto ibabagir ka o agama Islam
So lagi dutu dingka ketegel suataka na dimambu ketegel wata sumbel alok walinian amaian udina so pakasalian tiku pakasambi ko mayan kumasa ada roso amaian sa banyan tegelasiran sa nian keben nasi pulan. Persiapan asyarat mana syarat na dikepakai udona ya si kudera man kapaka tepi kau pundona na dikesak mana mitepi sina lagi ciran di sina ngagiang kutu kaaden o wali kay tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa bi wali da akatepi tapi uda wali manina sugar dia no tau ama kagyuti pakasal uda na sulaki niyan o dina udah na wana wata na swata yan pagarin yan so mabubali ang mahram yan ika pata syarata kailangan din na dudun nagyang kota kaadno saksi kay tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyin wa syahidi adl dati nakatapi tapi ubada wali udina da saksi dua katawa mauntul wama kana ghaira dhalika fahuwa batil wa sallallahu alaihi wasallam batil tigu Rasulullah umma khurigagina hadis adum nisa hadis tigu Nabi la nikah illa tigu mga sahaba natira na nikah illa bisyuhud akat tepi tapi udah saksi udah mga saksi so kailangan na adun saksi si kukap tepi tapi o para matendu manu bedi tendu kas tanu tigu yung otak pengawing berat na kepakayuto. Ikalima inalunian sa inapadian sa syarat na kabeloy o pengarumaan ada besa bepaka arniran si iku kapakap tepiran. Ibaratnya na bumagari sa soswa na bumagari kena be nganin sana mga udi nakapapandugan na mga pangalang si iku diran kapakap tepiran tinala na ada pangalang si iku kapak gina siutigo mga ulama pa sa mga mawani kadabo pa sa syarat mga mawani kagiad na betul mga ulama sa usula mawani mga alang siku kapakatapi-tapi na mga alang siku kapakatapi-tapi na giyang kaya bumaadin siku dua so jika kapakatapi barat yan na pagalinin sibu amay yung utuwa barat yan na ska na nakarumang ka na napagarinin na ay alang nga di nga pangaruma sa giyang kaya isa ipagka pa man nakagiya karumang kaso pagarin yan na sama ito na alang uto di na yang abubi na di nga mapengaroma kagi karomang kaswata yang di na karomang kasina na di ka bangga pangaroma anto na pulaus o di na kailangan din dudu na ya kaudaw na ya mapasa tu syarat na kailangan ada dudu na gihang kayab gi kakawi katepi-tapi si Islam anto na ipagampaganay asyar rukun pulaus so katepi-tapi maadin su pengaruman ada pengaruman katanya naman kapakaptup yang kaku pengaruman ada pengaruman ana pengaruman agu na pengaruman na kailangan adu dulu to sada ba mapapada lumukiran miya pada mun sumanga syarat agu miya daun sumanga alang si kudidang kapakatepi sakali bu insyaallah ikadua pulaus na kailangan na maadin so kapakatarima awali si pengaruma agu katarima o pengaruma nagu kailangan din taman si sa madhab Hanabila na paturay din udina dikesak diketarima so katepi amay ka aya mauna na tiro na tiarima akan swataka di suwagi daw ni na piniki pangaruma karkaswatakan si sa madhab Hanabila na aya patut aya kesak ayap kepakai amia sak so katepi nagumiraw so wali pemakaso amo dina so pagari piniki pangaruma karka so warisanakan udina piniki tarima angka so warisanakan nakarumangka nagumiraw mambuso pengaruma tiarima akan akarumakan tiarima akan darudu pa akan nagyuto pangkamasak so katepi tapi kagi ada niya si alo ya giyang kaya tunduk siya kasi na so mga haram magu tumundog man na so kokomano kata no to ba sad no to ba betang na anto na ikukuman o maado na syari tigtano sa basara buli na tigtano siya sa Ingles adna sulum na sana pakasulum na son adna pakagiyoro na piniki pangaruma karkaw di na tigtano siya sa korta adna imam piniki pangaruma kar teruang kaun piniki pangaruma kar kagi udina teruang kaun mamuan adna kewing gina tuni ko kumana gyang ko tuap kewing antuni ko kumanu ka kumus o tepi wali aguso pengaruma na tanu den suskanur na po makin giman to udina be makam mente sa gyang kai rekordiran sa gyang kai
FM tano gina na deebanan kapapaliw gat si Islam matagbed nanan sisa Saudi na ini syaratira nun sumaadun na syar'i kagiagyang ko taandip ka din subo man isa na piya katapi-tapian namin na bedin miya din sum sadan lidori kana ba muno puno wajib si iko katapi ba na share tanong na kapakaya pa nga tepin so barat yan mirawas ibarat bu na sakan na adna warisana kan naguminirawa ko pengaruma pinigi pangaruma karkake swatakan naguminiraw mambuti ginawa tiarima kan nakarumakan na saura suto na miya kawing miya pasad Pwede ko talo di mipsindig. Talo timan adi ka pa bisindig. Pag ganero na kakapit-tapi yang uto katalak bang sindigin sa talak agu di ka pa kaya bang kasindigin sa pitero ka ko tawa no to ba mimbuli ka mapiatak. Talo timan di ka pa kaya bay sindigin ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na gumiraw ka ko mama pinigi pangarumakar ka sa wali na miya pasad gumiraw ay terima ka nakarumak na miya kawing gano tika ustada piyada miya turo betang na to ni miya so betang falahum mahral mithla na mga tsawara na mga hadis ama kang gunaw sa sauraso to kada tawakim kuli mapindiskas may pantag si ko mga sa betang na de bakatipit-tapi ada bun betang di kailangan agyang ko to psulum nes agyang kota kapakaptupinan si Korko Islam. So man so kakapapakay na way mapapakay lagi da Saudi na mutunilan sa maaduna syar'i sa ayaw ta sa papakiad no maaduna syar'i na saddan lidari'a andi keeden so ka pukawing manisa si kuisa ada de mau keca patakarang agid na bedbilu to mga pada kasamberan yang gita-gita nila so katipita pinagitika no maaduna syar'i dinya sirtano say na kailangan sa pagsulom na ison na ato ni ko mano keep surat no marriage contract ba na ba panapaliugat si ko agama ugid na sisa sa kaubeluitan no sisitan no si ko Sharia court na masasakat ka makapail kairan sa marriage contract kagito mambuwi ka pagilera na may ko baka nung bulago di na ba na kailangan na makukumra ka ano na gitu ikapsuldiran nun mambu so makapail kairan sa marriage contract niya nakapasalan niya na mapiyap no to so kapag kumusakiran ada tanan numranaw so ilay na kanon so sa kanon na ko kaya pakabatiatan o kaya pakanagtan o si ko mga ustatin na da banyan karata kagi ada tu kanabo man bana mapipikir na marata iliwan no bana mapipikir na sala ka inwe lagi dia gitu wana parata yan na sabab si ko sala ka ron ko ba manugi ba ako kumusiran na gitu kaileran na mapi akapakap tipi-tapiran kanabo man tigiran na giilan no Islam amapia na gitu di manggapakis kat kasadali lo man naman ada ta sub kawing na pangarumago pya ki warisan na mi kumusiran na mi adin su kawing kiran na isa panuto ka mapya ugid na mambu barat yan na montod sira na pinipangaruma ko ka na tinaterima ka nakarumak na mi pasat mi akawing siram kana bo tuda connection nun ustad so kagirong ka khutbah man pangutban ka so innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in khutbah si ko ka nabapanan wajib matagbed nanan sunat agyang ko toy panagi po unso kapaka kira betian ka so khutbatul hajah kita innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh tamanya apusan yan na sunat bednanan agyang ko to aka pembetiaro mati ka saya to di kan mati diri sunat na pini pangaromaro tadi mga nakarom mi pasan ya tipisiran dedno to ba ito na sunat bedno to maso sunat to kay mi sa hadis gira ro mini pun sulango no mga kalilimud katiro napakabarakatan wallah so katiro dina kalilimud na gitu kasabapan sa lima kang barakat so gina sumi pantagun sigyang ko to katapi-tapi gina ko managyang ko tay piri ka margas ipiri ka perak na singo mga ulama sa Hanabila na pakararataan nila no to botop su na ako di naman pakapepiano ba kung pugu mamurot ka pakarat po na pakabubaso deradat o manusia na ba man ka ko na da muskilan giyang ko to tigira na yang to kapaon to da siraro di pakan sa fitna na kapakip no to
importante na di ka makasupaksi ko agama. Kapakay si kano mikawin sa masjid, kapakay pan, mikawin ano sa masjid. Tuni ko man nagyang uto kapusi ako bang sa kapakay mo to, asara di makasong sa katakabura, gu kapangimpurwan na, kapakay pusin subang saka, kapag yung uto kapangiro sa bad ko sa bagay, na pusi ako, ba di ka katawa tao. Kapakayas ka sa kano pamilya, nakakatawa kano, miya katutukawa kano, ugaid na, so, dumadar pa na di nga tao ng tem yang aroma o di na nga tao ng tep yang aroma na bumarata agi ped ami alu sa hadis alinun nikah pakalangka paniyo so kapo katepi-tapi saya ta anta peruna an madag yang kuto panikrito kagi so kapanikrito man adon mapadalum solo kung nagu mga syarat na gitu mani di kepakai umano sinikrito kagi adna maslaha adna kamapian kalagi dudumiway nawa nakap kepakai niya na asara dudun sa mga syarat agu adu mo masa ketokombo na anakap kepakai niyan sabab sa kanaba misa sarat asububay na kaisuun sa kanyan sa kapengaroma o mama naba sarat ipakisuun din udi na maka iyug sububay sa kapengaroma o mama kaginan narakanan o mama de alabuton o bubay. Okay, na ada man nakabnar mambu ububay am reklamos kanyan sa korte ko agaman taka korte sa nga syariah court tano siya pa miyang aroma sipulan karoma kan na di kami niyang kaampanan na budi miyang aroma na pesik Islam na masa sa katro su pengaroma kailangan na penduduy su tao si sabat ba Hanabila si kumangola masih sa Saudi ko tindigay na hambeling pamanu di na Hanabila na pakararataan nilan suka pangaroma umama sa kandu dirang pakapipian dirang pakasusunatan so kandu-duwe sabab sa ayaw to sabab po nagyang kota di makapaginuntulan su bebay di makapaginuntulan su mama si iku mga karomanian si iku bebay ka mamay na diniyan kapaginuntulan agi untuk ba ketagus kanyan si iku maalang-alang kanyan padiyan pan miyaloy siya nagyang kayam tun sa muharramat fin nikah yang ko to mga haharam si ko katepi-tapi neno ko insyaallah kapakainda si ko pada oras na yatanuron siya kau siya penitano si ko Allah aso miya terutano siya mapya na makanggirkan waguna gu ay ditano si dimatero na sumapya uban na daun katarotopi si iko kia pakapamagpudetano sa giyang kaya mapyakap kagabi-gibinyan na makangikan o mapayos to na ditano ditero na so taman adiyang kaasabutan no panalamatan tanos wallah si iko kaya begini rak tano man sa burger guguga kaya pakapamagpudetano sa giyang kaya mapyakap kagabi-gibinyan nagu panalamatan tano giyang kaya FMC ko kabubugira rak tano siya sa oras sabab Saudi tano makapupakin nag-udi siran ika sa sabupanon wallah yang gobernador giyang kirik sa giyang FM balasan siran wallah sa kabubugiran sa Jamiatul Waqf Al-Islami sa oras gupo na lamatan tanag yang kai mga technician saya siranul entong agu si lari agu si Arji sabab sa keasisan taniran sa sabalaya kwarto ibgikiran wallah suma pipikiran bokos kanudum selama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.